सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कमेंट शेयर करने के आरोप में ढेकियाजुली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। उल्लेखनीय है कि असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत ढेकियाजुली राजस्व क्षेत्र के 2 नंबर मेधी चुबोरी गांव के एक युवक ने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर कमेंट शेयर किया था। ये मामला सामने आने पर ढेकियाजुली थाना प्रभारी दीपक दास की तत्परता से एसआई राहुल बरा के नेतृत्व कल 2 नंबर मेधी चुबोरी गांव से युवक को गिरफ्तार किया गया। मैं पाकिस्तान ভিডিও এটা পাইছিলো তাত সব পাকিস্তানি কমেন্ট লিখা আছিল তো মই গম পোৱা নাই যে তাতে কি লিখিব লাগিব পাকিস্তান মই আৰু এটা কমেন্ট কপি কৰি মোৰ আইডিতে সেন্ড কৰি দিছো এটো মোৰ বহুত বড় ভুল হৈছে মই লিখা নাই মানে কমেন্ট কমেন্ট কৰিছিলি তাত আৰু এটা কমেন্ট মই কপি কৰি মোৰ একাউন্টে শেয়ার কৰিছো নাই নকও কিয় ভাৰতত থাকি এনেকুৱা কিয় কৰ এনেকৈ মই মুখেদি কোৱা নাই মানে কমেন্ট আৰু এটা কপি কৰি মোৰ একাউন্টে শেয়ার কৰি দিছিল এটো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলো।